ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କାହିଁକିନା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ବୋଲି ମାନାଯାଉଅଛି। କାହିଁକିନା ଏହି ଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରହରେ ଅନେକ ମହାସଂଯୋଗ ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅନେକ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଚଳନରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଚର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ 2 ଗୋଟି ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରୀରୁ ମାର୍ଗୀ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୁନର୍ବାର ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଶନି ବକ୍ର ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ଆପଣ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଖାସ୍ କରି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଆପଣ ଋଣ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଋଣର ଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗୃହ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ନଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟଶେଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲସ୍ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ମାନେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଠାରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଠାରୁ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ମାନେ ନବମ ଭାବରେ 2 ଗୋଟି ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରି ବଡ଼ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ଯାତ୍ରାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାମର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କାହିଁକି ନା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ
आपणकर जीवन में वर्तमान आकस्मिक भाव में समस्त घटना मान घटिब। आकस्मिक भाव में आपण को लाभ प्राप्ति हेब। समाज रे आपण को मान प्रतिष्ठा प्राप्ति हेब। लोकप्रियता बढ़िब। आपण समस्त कार्य को स्मार्ट वे करने को चेष्टा करेंगे एवं आपण पाखक नुआ नुआ काम आसीब। आपण समस्त टार्गेट को अचीव करिबारे सफलता लाभ करेंगे। कहीं क्यारियर भावर अधिपति भाग्य भावर अछंती तो क्यारियर क्षेत्र में भाग्य आपणकर साथ देव। जो माने प्रमोशन अपेक्षा करथिले, जो माने पूर्वर चाकरी करथिले सेमानकर प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। आपण को कोनोसी एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर मते आसी पारे। काहेकि ना आपणकर राशि अधिपति एवं द्वादश भावर अधिपति बकरी रु मार्गी हेबाकु जाउछंती। जो माने भी विदेश रे रही कोनोसी काम कार्य करूछंती किंबा व्यापार वाणिज्य करूछंती सेमानकु बहुत अधिक उन्नति देखिबा को मिलिबा। एही दुर्गा पूजा परे आपण दूरस्थान को यात्रा मध्य करि पारंती। खास करी इम्पोर्ट एक्सपोर्टर काम रे, कंस्ट्रक्शन काम रे, जो माने भी आईटी सेक्टर रे अछंती, जो माने लौह जातीय जिनिस रे काम करूछंती सेमानकु अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। आउ गोटे बड़ कथा एहा अटे कि गुरु पंचम रे थिबारु शनि बकरी रु मार्गी हेउथिबारु एवं भाग्यस्थान रे दुईटी राजयोग बनुथिबारु जो माने बेरोजगारी अछंती सेमानकु एही दुर्गा पूजा परे चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। आपण चेष्टा जारी रखंतु, सफलता अवश्य प्राप्ति हेब। क्यारियर क्षेत्र में उन्नति प्रगति करने सहित व्यापार वाणिज्य मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। काहेकि ना व्यापार वाणिज्यर कारक ग्रह बुध आपणकर भाग्य भावर अछंती एवं शुक्र मध्य आपणकर सप्तम रे अछंती। तो व्यापार वाणिज्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। व्यापार को नहीं नुआ नुआ आइडिया आपणक मन को आसी पारे। आपण किछि नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती एवं पुंजी निवेश मध्य करि पारंती। पूर्व अपेक्षा आपणकर आय रे वृद्धि देखिबा को मिलिबा। आपण पैसा किछि संचय करिबा आरंभ करिवे। फाइनेंशियल ग्रोथ हेबा। किंतु एठारे गोटे कथा मने रखंतु, केतु आपणकर सप्तम रे थिबारु आपण जदि पार्टनरशिप रे जदि किछि व्यापार वाणिज्य करूछंती ताहेले मापिचुपी की काम करंतु। आखि बंद करी काहाको विश्वास करंतु नाही, नहेले समस्या रे पड़ी पारंती। शुक्र सप्तम रे थिबारु वैवाहिक दाम्पत्य जीवन रे जहाँ भी किछि पूर्वर समस्या थिला ताहा सब दूर होई जिबा। नूतन दंपति मानंकु संतान सुख मध्य प्राप्ति होई पारे। काहेकि ना गुरु आपणकर पंचम रे अछंती। संतान प्राप्ति सुनिश्चित हेबा एवं संतानक ठारू किछि खुशी खबर मध्य आपणको प्राप्ति होई पारे एवं संतानक द्वारा आपणको सम्मानित करा जाई पारे। गुरु पंचम रे थिबारु एही दुर्गा पूजा परे आपणको किछि बड़ खुशी खबर मध्य प्राप्ति होई पारे। गुरु एठारे बसी आपणकर लाभ स्थान को दृष्टि देउछंती, भाग्य भाव को देखुछंती एवं लग्न को देखुछंती। तो चारि दिगरे आपणको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबा। बड़ भाई भौणकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबा। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि देखिबा को मिलिबा। आपणकर बैंक बैलेंस मते बढ़िबा को लागिबा। आपण निजे देखिबे गुरु पंचम रे अछंती तो पंचम भाव आपणकर शिक्षा क्षेत्र एवं प्रेम जीवन भाव होइथाय। प्रेम जीवन रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबा। पूर्वर जदि आपणकर प्रेम जीवन रे किछि भी समस्या थिला, मान मनांतर चलीथिला किंबा कଳି झगड़ा भली स्थिति उपजी थिला तो ताहा सब दूर होई जिबा। जो माने भी सिंगल अछंती सेमानकु नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती। आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नहीं पारे एवं जो पिला मानकर विवाह बयस होई जाइछे सेमानकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे एवं विवाह स्थिर मध्य होई पारे। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण किछि उच्च शिक्षा करिबा पाई बाहर को जाई पारंती। एही दुर्गा पूजा परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तेबे सेथिरे आपण निश्चिंत भावरे उत्तीर्ण करिवे। आपण कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन करि पारंती। कोनोसी सरकारी परीक्षा रे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबा। शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत बड़ डिसीजन नहीं पारंती, बहुत बड़ परिवर्तन करि पारंती। आपणकर ज्ञान एवं बुद्धि बढ़िबा को लागिबा। जो माने ऑनलाइन काम करूछंती, डिजिटल मार्केटिंग रो काम करूछंती, फाइनेंस क्षेत्र रे अछंती
ट्राभेल एंड टूर रे अछंती सेमानकु सफलता प्राप्ति हेबा। घर परिवार रे हसखुसीर लहरी लागि रहिबा। घर को कोनोसी नूतन अतिथि मध्य आसी पारंती। पूर्वर जदि ऋण करजरे आपण करजर मायाजाल रे फसी जाइथिले, करज को सुझिबार सक्षम होई पारुनथिले, तेहे दुर्गा पूजा परे आपण समस्त करज को सुझिबारे सक्षम हेबे। समस्त ऋण करजरु आपण को मुक्ति मिली जिवो एवं कोर्ट कचेरी रे जदि किछि मामला चलीथिला तो राय आपणक सपक्षरे जाई पारे। मांकर स्वास्थ्य जदि किछि समस्या थिला ताहा सब दूर होई जिवो। मांक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो। तो मोटामोटी देखिबाकू गले एही दुर्गा पूजा परे कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने समस्त क्षेत्र रे उन्नति करबाकू जाउछंती। ताहा शिक्षा क्षेत्र हेउ, क्यारियर क्षेत्र रे हेउ, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे हेउ, समस्त क्षेत्र रे उन्नति करबाकू जाउछंती। अधिक शुभफल प्राप्ति करिबा पाई आपण प्रत्येक दिन शनिंकर बीजमंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम प्रांग प्रिंग प्रंग सह शनिश्चराय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा। कला कुकुर किंबा काउंकु किछि खाइबाकू दियंतु। प्रत्येक दिन संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं सूर्यंकु जलार्घ्य अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।